Okay, start na po tayo. Second game. White versus black. Ano pangalan niya ang undasan mo pa? Nakakalito naman si paring Nelson sa lubig. Ala ko chicks eh. Ay, skull pala siya. Okay. Daling tactics. Daling tactics. Para sa mga daw yung yaw-yaw na tunay eh. Game! Para ulit. Para do trap yung mga ember din ha. Baba. Bilis mo ako lang muna tayo. Gagawa mo all. Pagpunta na. Okay. Baba. Engineer. Laki, putang ina, tumayo lang yan. Baba, puntay na! Ang taas tumalo na! Pares malakas yung sigaw mo eh! Budong! Budong na yan! Ano pangalan nun? Pinasahan na kuya! Ito, nasa pangalan. Ingat, Boss Mike. Saan nilalagay yung foul? Rep, sino foul? Sino foul? Sino foul? Si Nelson. Ha? Sino foul to? Sarmiento talagay mo lang. Sarmiento. Sino yung foul? Pasok ba yung kanina? Pasok! Pasok yung kanina? At kabilo! Wala pang score yung... Tuwan ba? Oo, nakashoot si ano. Yung 21. Saan nilalagay yung points? Tagin may tali ka kasi boy. Ito. Sarmiento. Sino nakashoot? Si Mike. Si Mike. Tira. Ayan, hindi yan nag-practice. Tanga, di ko alam sinong foul. Si Budong ang bola. Sa bola na yan lakay. Sarmiento yung nilagay ko eh. Sarmiento ngayon. Ipapasa yan. Yata, pinagtatawa lang. Sarmiento rin yun. Oo. Sino Sarmiento? Kaya tatlo lang mismo. Kaya mo yan. Tingnan ko Sarmiento. Nilagay ko na sa lahat na Sarmiento. Asan yung Sarmiento? Wala kasing isa eh, Sarmiento. Uli. Ay, patay. Ay, nalaman. Witsky. Piramon. Hindi ko alam sino nakapisa wala. Si Budong, yung 11. Sarmiento, 1 point lang. Oo. Isang Sarmiento na. Piramon. Yeah, kay Nelson, banat. Wow. Awak lang, Franz. Kala. Wala yan. Pucha, nakita niyo pa yung paso na yun. Bal. Si ano yun, Neil. Foul, Jordan. Natapos pare, alas 10 to pare matatapos. Di pare Max na magpapapanalo. Ganun lang. Naka-points na si Max, hindi ko. Witsky. Puro sa lahat yun ah. Sige, kaya niyo yan. Tirik araw, ayan na. Nasilaw. Uy, wala pa. Wala. Nice one! Walang pa. RG. Lagyan na sa RG. Hindi, ano yun? Kasi, anong pangalan yun? Lucky? Hindi. Ayun o, yung front. Siya yung front. Pare labo ka, pare. Ako kaaway kakapit ako eh. Anton, kakampi mo to.
Rakot mo shoot, laki. Nice rebound. Ano? Ayaw mo sabihin kung sino eh. Nice! Pucha, hindi makahabol yung cameraman sa bilis. Pakak! Boss! Puro sa'yo yan ah. Are, baka kung parang kalaban. Right, saban niyo yun. Benas eh. Nice one. Nice one, Franz. Nice D. Oy! 2 minutes ka na. Nilamok. Oh! Go! Shot! Are, inbound din eh. Sino ka points? Sino ka points? Skal. Ang laki. Nice D, Franz. Bawal yun, malaki. Pucha. 6'10". Wow! Sarmiento. Lahat ng points Sarmiento. Dalawang Sarmiento. Isang tao lang. Tanong mo si Kuya. Alam niya, kampi niya eh. Di ko alam sino dito siya eh. Ano ba? Sino daw si Kuya Ano Bogong? nakalagay dyan? Dalawang Sarmiento Walang, kayo. walang pangalan. Walang pangalan pre? Hindi, pangalan lang kaso di ko alam sino. Ah, sige. Sandali yan. Sino si Budong dyan sa Sipaw eh. Ba't wala? Ba't wala? Lagyan mo na lang pre. Ito, Sarmiento. Hindi, lagyan mo ng Budong at Paul. Si Budong yung kaliwet eh. Uy, ano masasabi mo? Uy! Sino ka ba, boss? Dali. Sino ka points? Pinabayaan lang, bata kasi. Sindasan na rin. Wala pa rin nakalagay dyan. Wow! Hey, ho! Ganito mo! Pagkay mo! Oh, Hindi, continue. paano? Time out. Oh, kinabaan. White ball. Oh, ulit. Undasan kasi, nananakit eh. Uy! Ano, bagong-bago pa yung sapatos. Ha? Yeah, una na. Sige, good yan! Sige! Ka Nelson! Papa-adjust ko ba mo? Para! Tiraman! Wala! Baba! Corner! Inaliwa! Patay, boy! Sarmiento! Shoot! 1 point lang. Sa G's, pre! Signal!
Tira kay Nelson. Oh. Tumagos, Brad. Momon! 8 all. Sabi. Lamang kayo ng tigisa. I-release ng bola. Time out pag nakashoot. Patabay mo sa raig. Maalat si Kuya Momon ah. Okay. Nakapal yung bata. Time out. Time out. Ayaw ko tayo naman. Sige pare, pasok ko. Hindi ako kapilo eh. Galing mo magbuhay. 5 minutes time out. Okay, time out muna tayo. Uy! Putang ina. Biglang preno ah. Bola ng Berte. Pinakailaman na. Pinakailaman na. Whiskey. Sa dead ball kaya, dead ball. Ah! Putang ina. Sino pa rep? Oh, sub daw, sub. Warning for graduate. Kuya Alan, ayos lang yung talo natin, Kuya Alan. Ayos lang yung talo natin. Ayos lang. Ito yung France. Maganda yung pagkakabigay. Yun yung France. Hindi halata yung pagkakabigay, no? Yung France yung na-injure, yung lumabas. Yan, pinasis ko nga, sinulatan ko. Pala na. Sino pa rep? Kaya Rolly, sinong foul? Sinong foul? Mike. Sa kay Mike daw. Mike. Foul. Uy! Hindi naman. Dalawa ka na lang, Kuya Mike. Ilan na pa nun? Wala pa. Ano ba lang? 3 points pare. Bakaw. Dos! Ay, meron yan. Pare, mamaya pag tumama sa ring. Tiwala lang, Brad, meron kanyan. Dirt! Good! On the ball! Wala, good! Live ball! Francisco, number 15. Tangit ba kayo? Ano? Dos! Yun na. Sab ba? Wala pa. Sub ka muna daw, Kuya Mon. Tara, engineer. Nice one. Nowitzki. Lista mo na. Good! Sige, good yan! Sab!
Uy, ganda na ito. Oh, Ay, Pau. Sino na naman nadungaw mo dyan? kape. Ba, ang dami yung green dyan. Oh, Hoy, pito kayo. Ano lang pala. Number 18, anong pangalang 18? Ito. Paul? Budong. First foul, Budong. O siya, nagbabalk na si Kuya Mike ulit, hindi na matulak. Pasok. Pumasok. Kanino kay? Kay Nowitzki. Lalim! Nice pass! Yun! Ang pangalan mo? Yung laro ni Joe. Noredo. Wala namang Moredo dito. Ay, si Maxo, libre! Hindi ko alam si Moredo dito. Gimamon! Si chairman yata. Yun. Nice pass! Moredo. Tangina yung rebound! Uy! Nowitzki, 1 point. Ay, gaya rebound! Screen kay Kevin. Ayun na, oh. Patay kayo dyan. Pakak! All, pre, all! Boarding yun, boarding. 2 points yun, 2 points. 230. Hindi all. 2 points. 14-12. Pakak! Lumabas ka na! Ayun na. Thank you, Kuya. Tumawag! Pre, isa na lang alamang. Hindi, dalawa. Isa lang, Tetris yun. Uy, chairman na yun. Dalawa. Dos si ano? Huwag na lumaro, tinabi ka na lang. Tama yan. 11 kami kanina. Dalawa, tama. Ay, kasarap ng palaman. Ladies choice. Sige, lasang bola na yun, bro. Tama. Si Joel eh. Sino? Dating dapat lang siya. Tres siya. Si Joel. Uy, Moredo. Ito, sinulat ko. Nakadalawa na si Moredo. Diba? Palitan niyo to, hindi marunong. Si Moredo, nakadalawa na. Nakadalawa na siya? Dalawa. O yun, hindi ko nakita. Nakaisa lang sa ilalim eh. Alam ba? Nakaisa lang si ano. Galing kami 11 eh. Isa lang sa ilalim eh. Isa lang. Tama yan. Isa lang ang lamang nila. Ako nakaisa ko dyan. Palitan niyo yung tag-score. Tama. Tapusin mo yung almusal mo. Nag-almusal kasi scorer eh. Teka, popost ko nga muna. Oo. Dos lang nakita ko kay Kevin eh. Kevin, 2 points yun. Ayan na naman oh. Oh! Lamang na kami. Lamang na. Change favor. Lagay mo 14. Ay, wag ka namang ganyan. Oh! Kaya minapalipag ako. Alito kasi score mo rin. Namang isa. Lamang kami isa. 5-4. Oh, linya. Dos. Aba! Linya, nakalinya. Dos. 16. Yun oh. All. Dos ba yung kay Kuya Mike? Ganado si pare. Ayoko na, shoot kayo na shoot. Oh! Ako kakampi niya yun. Kakampi niya yun. Buburahin. Shoot, kaka-score, buburahin. Rep, technical mo yung scorer natin. Nang babalibag na lang. Pag. Oh! Ako magbubura. Sige. 18. O, dalawa ha. Bantayin nyo, naka-4 na. Naramdaman. Kevin. Yun! Saka. Bawi. Ay, di pa. Counted. Bigay mo kasi kay Mumor. Sige na, hindi pa. Push ball, Rek.
Change 20 na. Oh, 10? O, tama yan, tama yan. Wala. Nanginginig pa yung kamay ng taga-score natin. Nice pass. Utang ina. Oh! Nikola Jokic yun ah. Patay na naman. Brad, sa tayo konti Brad. Hindi makita si ano. Penalty na, penalty. Diba? Sinabi niya sa GC yan, itatawag na si Paring Momon. Ano ba yung penalty? Sa pa kuya. Joel. Lima. Nice pass. First half, second half. Oh, 20 na kami, 20. Reset ulit. Soft touch, soft bound. Change court. Pare, nakita mo yung shoot ko? Dinas ko nga eh. Kaya 20 na kayo. Pao, natabingan ko yung video. Para. Ay na. Diretso. Yun, diretso! Nice one! Oh, foul pa yun! Paul yun. Ganda! Yalan. Kainaman. Kay Max, oh! Libre! Libre si Max, oh! Ayaw pa sa akin. Pula! Oy! Basyon! 23. Isa pa! Yun! Putang na! Napakalupit ng pasa. Yun lang. Ayaw talaga pa. Boom! Penalty na ay. Bago pala yan, bago pala. Bago pala yan, second. Oh, 24. Pwede na lang Ang pa. pangalan ko dito yan? Marlon. Wala, Marlon. Yun! Oh, yun! Ganon! Ilang! Sa pa kuya Marlon. 24-18. Ay! 24-19. Parang kami lang yun. Kevin. Uy! Uy! Oh, yamin. Kami, black din naman eh. Black din naman eh. Tira na! Sige! Tira. 25. Balik. Grabe yung bigayan sa itim ah. Pre, pag nashoot yung time out kami. Pero muntik namin talunin yan. Pag na-shoot. Wala, good. Bigay! Kulang! Yan, puta! Uy, bola! Uy! Outside. Time out. Time out kami. Time out. Pahinga lang. Pito yan, pito. Joel pala yun. Ito yun. Hindi ko kasi alam yung mga ano eh. Naka 1 point naman siya kanina. Okay, nilista ko yan. Mamaya, score na kami ni Nel. Patay tayo dyan. Nice! Pwede nilos yun! Yun! Yun, oh!
Ilalim pare. Nice one. Nice defense. Nice one. Yan yun na siya. Counted. Okay. Good defense. Sino foul? Redo. Pare Mike. Pare natin. Bira naman. Sila. Naipit lang, naipit. Yan mo, ibabawi kita mamaya pare. Kaya para matay ko pare. Hindi ko magawa yung kali. Wala. Sabi ko lang mintis. Set. Ito 3 points pao. Nanunulak. Nanunulak ko. Tatawa ko kay Kuya Pao. I-video mo rin si Pao ha. Focus mo kay Pao. Pare, pre, huwag kang bantay. Nice one. Ayun na oh. Sab pare. Sab tayo. Sab ka, shoot. Gawian ko daw si Mike eh. Sab shoot. Yan mo na yan. Ayos na! Uy, ganda nun. Uy! Sayang. Ilalim. Sab. Wala mamaya, pre. Lodi mamaya. Alala mo, bumalik na yung big man nila, yari tayo. Franz. Ayos. Napalitan na ng braso. Pwede. Pwede na yun. Tama. Kailan mo? Yaw. Kain naman. Teknikan mo, rep. Discretion mo yan. Okay lang magyaw-yaw. Rep, tignan mo si Pao, nang gugulang yan. Patay. Kilo de! Para! Sab! Hindi makalis sa pisto eh. Ay, sorry ka. Balik na lang muna. Malayo ako. Sab kami ha? Malayo ako parang yung lamang sa inyo. Malayo. Hawak lang. Pati si Pao. Oh. Hindi ko nakuha. Nakaharang si Kuya Alan. Dos ba yun? Ay, sab kami ha? Dos yun? Lamang naman tayo, lamang naman. Mamuso kasi kagad eh. Sab! Pasok muna pre, pasok pa. Utang ina. Andiyan mo, pasok pare, pasok. Hindi pare, tingnan niya. Pasok muna pare. Sige na yun, sige, bilipon mo na. Pare, pahinga muna. Bet 5 sila, bet 5. Tira. Ilan ba dapat? Kojo. Nice one. Balik. Kita nyo. Kasalanan rep yan, mahuli pa yun. Tangina, meron pa referee sa loob. Pumapasok. Decision. Kaya para talo kayo eh, tinira mo yung referee. Nasa loob. Maligat mo pre. Sige, ingat lang. Depensa. Uy! Foul! Walang sige!
Huwag sa Willie Paul. Pre, magdala kang pito. Blind spot doon, blind spot. Pag gusto mo, pito ka. Aray ka! Blind spot doon. Nice! Nice, engineer! Nice, Franz! France, Pumaren. Ito na lang, pito. Oh, shampoo yan kanina. Nice, Nel. Nice, Nel. Pre, di ka marunong. Teka lang. Sab, sab na pare. Lang ng ganun. Sab, sab, kiparin pa. Ganun na Kiparin pa, pre. Sab, 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 sab. Hindi, good na, good. Good yan, good yan. Saba, pag ano. Sabi na ko. Hawak. Oh, sige, pasok ka lang pag ano. Pag na-shoot. Huwag ka magulo dyan. Tatanggalin ko yung score mo. Sab, 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 sab. Ano yan? 211? Okay. 211. Nakakagawa na ako eh. Wala nang bayad, no? Paul! Foul. Paul! Nasa kamay yung bola, ano ka ba? Tatlo na yan, tatlo na. Tatlo na yan. Tatlo. Pare, huwag mo siya doon katagyan kasi. Dapat penalty. Sige, wala ka OEC. Walang foul niya, mabilis yung laro nito. Oh, push it. Budong, budong. Graduate. Oh, yun ang limited. Ano ka? Gagraduate ka. Parang load lang. Tira. Oh, wala. Sige, baba. Neil, tatlo ka na, ingat ka. Balik mo muna. Si Pare Max daw, papasok. Pare Marlon. Pare Max kailangan. Kalalabas lang. Nandiyan lang. Ito na eh. Okay na yan. Sure ball ah. Oh, 29. 21. Hindi ako nag-i-sport kyalan. Ako na ba? Nice rebound. Point guard tayo, point guard. Kailangan ba na magwakas? Wow! Huwag kang mag-shoot sa harapan ko! Naki, budong. Ayan, tumayo lang yan. Wemby. Oh, walang hassle. Ay, taragis na yan. Nalobat yung cellphone. Alo? Ay, kainaman. Namatay, kuya. Sige, tama.